zahvaljujući tim vibracijama i tim kristalima, mi čujemo ovaj zvuk. Kako kristalizovati tu vodu koja je unutra, koja ne sme da bude lupetom srednje, 10%, ne više, zato što onda zima, znači vruće, hladno, deformiše se ovaj. Velike firme imaju svoje tajne. Neki rade infrazvukom, neki muzikom, bukvalno jaka muzika i stoji, znači materijali udaraju da bi formirali. I to su tajne. Ne da o tome se zna, tome se ne zna, to je zaključeno. Ali to je najveća tajna. Kako možeš da napraviš kristalizaciju ovdje? I ja u svojim eksperimentima, realno upoznavanju ezoterije, uspoznavanje metafizike ezoterije, napravio sam nešto. Prvi eksperiment je bio, trunku više od pred 2 godine se pojavila gitara koja se zove Leopard. I mi smo imali znači, tu našu žurku i bila demonstracija te gitare, mi smo svirali, znate. To je bilo nešto neverovatno. Količina harmonika koje posjedovao instrument je bilo iznenađujuće za sve nas. Eksperimenti su se nastavili, tako se pojavila prva kolekcija koja se zove Animals Collection. Vi možete na sajtu to da vidite. Ja idem dalje, ja formiram drugu kolekciju koja se zove Ghost of 69. Ja razmišljam. Ako sam ja uspeo da modifikujem, kristalizujem kristale, količinski, sad nema fotografije ovdje, možete da vidite, količina kristala neverovatno se povećava. Oni koji dođu do sfere, vidjet ćete kako mi imamo postarati na razne. Što samo po sebi nemoguće. Ali, tako je. I onda ja se udarim u tu jaku ezoteriju. Da li ja mogu kompozicija određenih frekvencija se zove u nekom smislu konkretan čovjek. Naprimjer, roze vibrira drugačije u odnosu na primjer, mog druga Gagija. Unutrašnje vibracije drugačije. Da li ja mogu taj srž, taj eliksir roze u vidu vibracije da dobijem? Mislim, normalno neću u roze do sebi. Ali ja mogu, imajući mogućnosti, ja već to radim, mogu da moduliram to. Kako? Zahvaljujući svojim mogućnostima znanja, to sam radio 100 put, lečim i tako dalje, mogu da znam kakva je roze. Zavisite, to je matematika. I onda faktički te frekvencije ja mogu da napravim. Gde? U vodi. U vodi malo teže, zato što voda se non stop adaptira. I onda sam ja našao ulje. To su bila ulje, znači uz naučnike. A ulje već ima limitirani dijapazon svojih mogućnosti. Kombinatorikom ulja ja mogu napraviti prototip rozea. Roze nije interesantno, jer se izvinjava, ali Jimi Hendrix je bio interesantan. Šta je Jimi Hendrix? Jimi Hendrix je čovjek koji je živio. Znači, njegove frekvencije svejedno postoje. Ko sada vi slušate, vi razgovarate telefonom, tog čovjeka nema. Ali vaša glava radi se. U svakom slučaju, to je već dosta visoka flipnuta ezoterija i ja napravim tu supstancu The Ghost of Hendrix, tako sam nazvao. Znači, frekvencije njegove i frekvencije su takve. I onda ta supstanca je bila integrisana u tu gitaru, The Ghost of Hendrix. Što to znači? Znači da bi tako zvučao Jimi Hendrix danas, kad bi bio. Interesantna stvar, dok se radio taj instrument, naročito njegova faca, što je štampalo, i kad on krenuo da se rađa, on počeo da stari. Dođite kod nas, on je u kolekciji, vi ćete vidjeti. On izgleda staro, ko da ima 80 godina instrument. To je zazvučalo, ljudi moji, imamo snimljeno. To je zazvučalo kako bi zvučao Jimi Hendrix danas kad bi svirao. Ta gitara za 24 sata prodata u kolekciju. Odmah. Ja sam tu povatao nešto novo. Ja mogu da modifikujem, kristalizujem drvo onako kako mi padne na um. Mi smo kontaktirali organizaciju, u stvari
kako se kaže, asocijacija Jimi Hendrixa, da bi dobili dozvolu od porodice, tamo ima dobili dozvolu i napravio nekoliko gitara Jimi Hendrix, ali ispalo da postoje dve asocijacije koje do sada se kolju ko posjeduje pravo na ime Hendrix. Dok se oni kolju, ja napravim kolekciju Ghost of 69. Promenim koncept. A 69 to je Woodstock. Oni koji su moji godina znaju, Woodstock je bio, hippie time, sloboda, ljubav, passion, blablabla. I ja napravim 6 instrumenta. Vrednosti Woodstocka. Dođite kod nas, vidjet ćete. To su umetnički radovi. Ne budem lenj, idem dalje. Sad razmišljam. A šta? Ok, napravio sam Jimi Hendrix, to je super. A da li bi ja mogao da integrišem u to krv? Ne ulje, nego krv. Svaka krv vaša posjeduje sve vaše frekvencije. Sve. Šta god. Znači, ako ja uzmem krv i nađem način integracije DNK u drvo, pod uticajem tog DNK ta voda će se kristalizovati. Prvi eksperimenti, moj drug Duninski tamo napravio specijalne izofikatore, pazite, on se ne radi ovako, to su mašine. I pojavilo se prvi instrument koji se zove Evolution, koji je napravljen od ebonusa. Stvari u tome, od ebonusa se ne pravi gitar, zato što ebonus je tupavo drvo, ono ne zvuči. To je nezvučno drvo. I da poslušate kako ne zvuči to nezvučno drvo kad se rekristalizuje. Uzeo sam za početak svoju sopstvenu krv, zato što je besplatno. Taj proces trajao preko 6 mjeseci. Da ne objašnjavam da to su tajne. Danas mi ćemo vama nešto predstaviti. Tu. Mi ćemo prvo predstaviti posljednje modele koje se zove Ezofire. Vi ćete to poslušati. I predstavit ćemo vama bas gitaru, za sada jedini blood print, tako se zove model, gdje je moja krv integrisana i sve se kristalizovalo na osnovu mojih parametra. Tako bi zvučao ja da imam žice na sebi. Flipno to do užas. Mislim, nekome... sad, šta smo mi uradili? Kad smo mi toliko debelo... Da kažem da sam bio underground, ja sam bio underground. I onda smo izašli iz undergrounda, ajmo u svet. I onda pre godinu dana malo više Kina. Na sajam. Došli smo Srbi, cao čovečanski smo došli, ne ono sitno, čovečanski. Naš Dulinski napravio jedan štand od 5 metara, to je bilo fenomenalno urađeno. Sa svim modelima, cene su apsurdne, izgled apsurdno, sve je apsurdno. Ništa normalno nema. I normalno Kinezi je ovako. Posle Kine smo išli za Ameriku. To je šok. I ja dođem do Amerike misleći, jeste hteli groundbreaking? Gde ćeš više? Vino na osnovno se ne zna kako se radi. I mi smo tu se postavili, dobili smo nadimak tower, tako su nazvali naš štab. To je stvarno bilo very representative. Rezultat toga, američka država, USDA, zadržalo 5 mjeseci celu kolekciju na istraživanje. How it's possible. I mi 5 mjeseci nismo mogli iz Amerike da dobijemo sopstvenu kolekciju. Sa jedne strane, to je big deal. Oni nam, tak se zove organizacija, kaže, za celu istoriju ovoga nijednom nije bilo da se zadrži kolekcija. Cela kolekcija je bila zadržana 5 mjeseci. Sa jedne strane, a sa druge strane kolekcija je bila vraćana i istražili su ništa normalno. Nije jasno zato što ima element metafizike, u nekom smislu alhemije, subjektivizma. Nije to nauka, ne možeš da povadiš. Onda instrumenti su bili prezentovani u Japanu, to je sad kada je bilo u novembru mjesecu, i sad smo se vratili iz Amsterdama, gdje je opet bilo prezentovano u luxury show.
I bili smo 4 dana u Londonu. U Londonu sam dobio super nadimak koji me jako iznenadio. Oni koji se razumije kaže Ruben, you're Nikola Tesla of sound. To je velika čast da se zove. Ja hoću vama da kažem, ovo što ja vama pričam i pokažem, tako će biti za 20-30 godina svuda. Sve, ezoterije, svuda i sve će biti integrisano. Sada već nauka se modifikuje. Sad postoji, znate kako pravaca alternativne nauke. Znači, ajde, dovoljno ljudi moji, dajte da kopamo nešto, neki efekti kojih ako hoćeš, koji mi ne možemo sada danas da objasnimo, voda se penje gore. I od toga probamo da napravimo nauku. Nema veze što ona ima subjektivizam. Dajte da istražimo. Sve ide u tom pravcu. Materializam kao takav, primitivan, kao što mi znamo, znači tupavo, on prestaje da bude. On će biti vrlo fleksibilan, opet materija važna, ali i materija je živa. Sad vi mene pitate, Ruben, i osim toga, kako je to, koji su ti uslovi koji omogućavaju ovakva čuda? Ja sam to počeo da razumem otprilike pre 4 godine. Kad mi je intelekt došao do momenta etera. Svi ste čuli za eter. U eteru je eterično ulje. Da li bilo ko od nas zna šta se podrazumeva pod rečju eter? Šta je to? Je to vazduh? Šta je to? Pitanje etera bilo krajem 19. veka vrlo aktuelno. Da postoji uslov za formiranje materije. I onda materializam, što je vrlo pravilno, je pobedio. Ne. Materija ne traži nikakav uslov. Sama materija je sustainable. Etera nema. Ne postoji tako nešto. Nikola Tesla bio protiv toga, ne, on bio za eter. Ali eter je nestao. Reč je ostala. A sama komponenta ili nauka nestala. Nigde ništa nećete čuti. Osim u državama u vrlo zatvorenim sistemima. Eter je taj koji omogućava pojavu materije. I mi kad drobimo materiju, mi dođemo do ovog kvanta, do ovog kvaka. Šta je to? To su 3 kuglice. Čestice koje se ne deli. Što znači ne deli? Ne možemo da podelimo normalno, bez problema, lupnemo i nestane jedna kuglica. Momentalno na istom mjestu se stvara nova. Otkud se stvara? To je materija. Upravo iz etera. Eter je osnov svega. Radeći eksperimenti, nešto razumejući, da ne ulazim u dubinu, ja sam tek onda ukapirao da ja mogu realno sa uticajem na eter da formiram materiju. Ovaj mikrofon koji vi sada čujete, slušate, također radi neku modifikaciju etera. Moment. A sad obratite pažnju na moj glas. Ako malo osjetite svoje emocije, one su nestale. Ovo je to što sam uradio. Jedan moj drug je nazvao to Rubenizer. Realno, mi ćemo to pokazati. Probajte da osjetite. Sad vi registrujete samo zvuk. Vaše telo, vaš mozak ne učestvuje mnogo. Procesing ide drugačije. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sad ćemo priključiti Rubenizer. By the way, i Englezi isto kažu to Rubenizer. Vidite do koje mjere postajem prisutan sada. Ne znam da li ste registrovali. Sad sam ja tu, svuda. Zato što eter celog prostora rezonira sa mnom. Ponovo ćemo probati.
Ali sad prostor ne rezonira. On postaje flat, ravan. Vrlo slično se događa sa ovom gitarom i sa ovom gitarom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest. Sad, tajne u metalu koji je urađen. Realno, svi ovi zvučnici imaju ezofikovan ili rubenized krajeve. Sad ćemo mi zamoliti našeg druga, koga ja zovem Gagarin, zato što on se nalazi kod nas gore u studiju, na orbiti, non-stop je tamo, Gagi je Gagarin. Sad ćemo uključiti nešto da poslušate kvalitet zvuka. Što znači kvalitet zvuka? Ovi zvučnici daleko nisu te cenovne kategorije da bi imali takav zvuk. Ne radi se o zvuku, radi se o eteru koji će se modifikovati.